Hello guys, ito na sari kaham. Haino hailam sogani channel genrak betini ang ko mokhe homemade medicines na mani norok bai share khainai. Iko mo haising na kamse gabo ke ko tulsi belai tulsi kosumjat. Te chomui tonir ka ang palasa sui kheta te palasa sunani chomui tonjak. Ke nai tongni norok ang kutung mani bithi tongnai. Ke ang tabuk haising togui tongo iko puila haising no kusap ke togui nagra nai. Ke ko tabuk khe tulsi belai sui tongo ke te polasa supinai ko tiri kha tabuk suinai tisa sinai tok sinai tabuk khai ko tabuk togui tongo sap ke tongnai som kisi chari rikha ko bokhe kusungmani bithi nogono swnamaine chaimano jotono haike nai tongni norok ang bomtike swnam. Ke ko swkang puila haching bai tulsi belai no togui nakha ke tabuk ko ang o bati o khlaine sebjinai yakbai no sebuine ko bwtui na kha ke ko mono bahan no bo chari mano chai mano ke ko mukhe bwtui tabuk kabo khe ko tui kutung nakha ang odek ke ko tulsi belai bai haching ni bwtui no ririkha kisa amoni no khe rimano amono khe ulo charsinai ke tabuk o bwtui no kharigrana bisiri kom swngnai ola khe tulsi bahai chiring chiring tongnai se ke amsungno kharigranai tabuk ke tabuk ko modu rwnai ko amo bazar ni modu double honey ke amono ririnai kom swrwkang ko tebo rimano ro gulmoris rok tongkha khe rimano anthani gulmoris kwrwui khaima bagui amsung no wngsinai ko modu ke haching tulsi khlai ko ge ko almam ni nwngnai tabuk ko nugui tongo bo kuchungmani wchrai ekdom bithi kaisa chakha bazar ni doctor ni bithi chamani hamya komi o faifui rok wngtong barewoi hinkhe tabuk yagono swnamoine chari nainai bithi khari ko nangbai ako bo kisa kisa khe nangnai tipu. Ko tabuk khe bo haino drawing khaina nai tongo ko lubu lumjak bo tei se exam bo choli tongo hingke exam ni bo ma porikha porani bo chap tei kongrai bo kuchukmani hingke lungmani bo barijak ko hadi haino mokol sode no kolili khai takai ko lungmani ramsuka tebo hansi kerem hingke tabuk ko bo omo kisa kisa khe nangtinai. Hingke tabuk khai mui songsinai ang horni bantai ko aluk tui sanakha amokhe tomato duita amokhe sesna bwthai hingke aro piyaj duita rai nakha khe moso rok mosla rok churugui nabaikha hingke tabuk aa sergranai swkang puila ko thogo amsugui rikha hapheno angkhe aa rok serna rwngthai ase haino kakjagui rok thangtrungo to bahai wngnai gana tini. Hingke ko thogo som swkang rikha tabuk khe aa khijanai tongoi ko abo sernai ko ang eklogin ririkha 4ta bophon hingke ko filmani wngya ko ang phino naimani film mehai ko srabui tongbai kha tabuk filai lab kwrui ko tofan kha kaisa filai rikha khakchai ko hingke tabuk filia ko tongarse iko tabuk nainai gana filai da mani ko filai rikha tei khakcha digi iko aa bazar kaham ke abo suyako mani tongkha aswk kaham khe to phrai khaya kisa chaksi chaksi khlaine fil filine nainai tai ko chaksi chaksi wngkha hinkhe kari sinai tai ko tei khakcha bo amtwui haike chak kheno kari sinai haibo kakliya aa bazar saimani ko. Hingke ko kari eko hapheno tei sabsa serui tongonai ko belai norom wngoi tongkhu hingke tei kisa chaksi chaksi khlaine karinai hingke ko ani aa bazar bo kaham khe phrai wngkha tabuk kari sinai. Hingke ko je aa sermani thok bara tongrokha ambaino mui songsinai ko piyaj bo rwkha som bo ririkha tabuk hingke swrui bo kisa ririkhai ko piyaj kaham khe phrai khai nagranai ko mosla bo risinai tabuk piyaj bo phrai wngkha ko moso rok mosla rok kaham khe phrai khaigranai to kholobui tongnai tabuk kisa kolaine kholobui rwnai.
hingke ko mixer grinder o mosa rok sabai tongo hingke tui kisa dalogoi bwtui rekha ko moso jate kampai tui hingke ko tabuk tei sekulugoi naikhe aluk bo ririkha tabuk khe ko aluk no mosla baksa dati songnai aluk kisa kotor kotor khe rwjakhabla hingke mono nangbla ko mosla rok tisa kamchi kamchi wngbai hingke aluk rok kisa moiikha hingke khichonchunai tomato bai sesna bwthai no olo khichonai ta tabuk tei se kholobai tongenai hingke tabuk tomato rok nangkhai ko tomato bai sesna bwthai bo ririkha kolei rinai kisa ko kaham khe kolei ribainai tomato rok sesna bwthai rokley dati no munbla hingke bono last o rwkha tai ko aluk kisa moijiyouni khichonka ta hingke kholobai tongnai hingke tabuk tomato rok sesna rok rwmani yago teisa khulugui naiphikai ko kolei tongo kaham khe kolei riphinai jate tola khampai tui khe teibo kholoboine songnai hor kom kom khe ko tabuk nai naphika ko tomato rok moiji tongbai ko tomato bo haino noromla hingke ko aluk bo mwsungkha tabuk khe bwtui rihinai ko tabuk bwtui ririnai ko ririkha gana rok ribaiganai mosla rok swrapoi tongbaikha tisa rwkha bwtui bo bwtui bo muhun nangbla heda hingke tabuk mui bwtui rwmani pore tei swnai naiphikai ko bwtui kutukgui tongkha kisa kolei rinai kolei tongo hingke kholobai toniphinai tei kisa bwtui rok kisa mungathung hingke ko tabuk hainai naiphika tabuk hingke aa riri sinai ko aa dati rikhesa aa ni taste rok bo kisa mui o nongkhor nangbla heidiba hingke ko ririkha aa bo ko tabuk kholobai toniphinai aa rimani hingke tabuk aa rimani pore tei sa khulugui naifika tabuk khe ko kolei nainai aa no kisa philei rwnai tei khaksa digi bo mui bwtui rok khamna nangbla heidiba tei aluk bo lopsa no moijikha haifeno tei swrapsa songphi rwnai hingke tabuk kholobai tongnai tei swrapsa hingke tabuk haino hai nai naiphikai ko ani mui munani digi no thang tongkha ko kolei naiphinai ko hingke tabuk donia riri kheno mui kari sinai ta hingke ko aluk bo moijikha ang aluk bare bare naima naikha tamo hemela aluk tini kisa kotor kotor khe rwjakhabla hingke tabuk tei swrapsa kholobai tongranai hingke donia tiyar khaigana ta hingke ko ang donia amsurunai ko donia rikhe teibo motom wngkha ta heidiba aa mui rogo hingke ba ko tabuk donia riri khai ko wow tabuk donia rini teibo ani mui motom kha hingke ko tini ni mui sesna bwthai tomato alu aa omo khe ani favorite mui si angkhe amtwui rok kheno thokjago hingke tabuk to sesna bwthai ni jora heidiba sesna bwthai to sabo thokjagui tong heda hingke angkhe sesna bwthai kwlui ma kheno thokjago hingke tini khe to ani favorite mui ni wngkha hingke guys noro ang mui sangmani tini video bahai wngjakbaikha comments khai sabai di hingke like rwdi share khai di tini ni bangui amsung nang sinai।